आमाल की कीमत, मवाहिब रब्बानिया किताब। अमलेर मूल्य। इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने चोरियों के झूले पर लाठी मारकर पूछा कि ये क्या है। हजरत वाला कराची रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद करें, চুরির ঝুড়ির উপরে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করে বাড়ি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ভাই এগুলো কি? কাচের চুড়ি, চুরির একটা ঝুড়ি। শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলল, ভাই এসব কি? चोरी वाले ने कहा कि क्या बताऊं कि क्या है, बस एक दफा और इसी तरह पूछ लीजिए तो ये कुछ भी नहीं है। কাচের চুড়ি বিক্রেতা বললেন, চুড়িওয়ালা বললেন যে ভাই কি বলবো, যেভাবে প্রশ্ন করলেন আরেকবার যদি ওইভাবেই প্রশ্ন করেন জবাব হবে এগুলো কিছুই না। आधी चोरियां तो एक ही लाठी से टूट चुकी है, अर्धेक चूड़ी तो एक आक्रमणे ही शेष। ऐसे ही हमारे आमाल नाजुक है, उनकी कोई हैसियत नहीं। एमनी भावे आमादेर आमल সেটাও অনেক সূক্ষ্ম, সেটার কোনো শক্তি এবং পাওয়ার নাই। अगर अल्लाह कबूल कर ले तो सोना चांदी है। যদি আল্লাহ পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র আমল কবুল করে নেন তাহলে সেটা সোনা রূপা, वरना कुछ भी नहीं, আর না হয় সেটা কিছুই না। आमाल की कीमत जब है कि कबूल हो जाए, আমলের মূল্য তখনই যখন এই আমল কবুল হয়ে যায়। इसलिए नेकी करके अकड़ना नहीं चाहिए। এই জন্য নেক কাজ করে, নেক আমল করে দম্ভ অহংকার করা উচিত নয়। डरते रहना चाहिए, ভয়ে ভয়ে থাকা উচিত। कि न मालूम कबूल भी है या नहीं, खुदा जाने আমল কবুল হলো কি না। और कबूलियत के लिए दुआ भी करना चाहिए। আমলটা যেন আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হয় সেজন্য সর্বদা দোয়াও করতে থাকা চাই। আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন। আল্লাহু আকবার। बढ़ गया उनसे ताल्लुक और भी दुश्मनी खल्क रहमत हो गई। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि के एक खलीफा ने मुजद्दिद साहब को लिखा कि जहाँ मैंने खानकाह बनाई वहाँ मेरे कुछ दुश्मन पैदा हो गए हैं। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि एक खलीफा हजरतेर निकट चिठी लिखलेन, আমার যেখানে আমি খানকা নির্মাণ করলাম आसपाशे কিছু লোক दुश्मन पैदा হয়ে গেছে। अगर आप इजाजत दें तो मैं किसी दूसरी जगह अपनी खानका को मुंतकिल कर दूं। अपनी अनुमति दिले আমি আমার এই খানকাকে অন্যত্র স্থানান্তর করে নিব। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनको लिखा कि आप इबादत व जिक्र व तिलावत की सिर्फ मीठी मीठी ग़िज़ा को पसंद करते हैं और मखलूक की अज़ियत पर सब्र करने की नमकीन ग़िज़ा से भागते हो। बुझा गेल তোমার আবেদনের দ্বারা তুমি মিষ্টি মিষ্টি আমল পছন্দ করো, দোয়া, জিকির, ইবাদত, তেলাওয়াত, কিন্তু মানুষ বদনাম করবে, কষ্ট দিবে, পেরেশান করবে, এই তিক্ততা সহ্য করার জন্য তুমি অপ্রস্তুত, এর জন্য তুমি পলায়ন করতে চাও। গেজা দোনো কিসিম কি হোনি চাহিয়ে, উভয় প্রকারের খাদ্য খাবার হওয়া চাই। বালা ও আজিয়ত মাঙ্গে তো নেহি,
बाला मुसीबत विपद এটা তো চাইতে নাই, क्योंकि दुश्मन की मुलाकात से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। दुश्मনের সাক্ষাৎ থেকে সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের নিকট পানাহ চেয়েছেন, মুক্তি চেয়েছেন। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन लिक़ाई आदाइना। लेकिन अगर आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। यदि दुश्मन सामने एसेई पड़े तो विब्रत ना हुआ चाहिए, घबरानो ना चाहिए। उसे नमकीन गज़ा समझे, এটাকে মনে করবা একটা লবণাক্ত, একটা তিক্ত रूहानी गज़ा। अलबत्ता आफियत और दुश्मन से नजात की दुआ करे। हाँ, सर्वदा आफियतेर দোয়া, दुश्मन থেকে মুক্তির দোয়া করতে থাকবে। ये भी आईन इबादत है, এটাও একটি ইবাদত। लिहाजा दुश्मनों की मुखालफत और ईदा रसानी से दीन के खादिमों को घबराना नहीं चाहिए। সুতরাং দুশ্মনদের বিরোধিতা এবং কষ্টদায়ক আচরণের কারণে দ্বীনের খাদেম যারা আছেন তাদের ঘাবড়ানো উচিত নয়। क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत है, কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে এর ভিতরেই কোনো হিকমত লুকায়িত থাকে। মাসলিহাত হ্যায়, কোনো না কোনো ব্যাপার আছে। তরবিয়ত হ্যায়, বান্দাকে লালন পালনের এটাও একটি পদ্ধতি। क्योंकि अगर चारों तरफ मुताकिदीन मुहिब्बीन ही का हुजूम हो तो नफ्स में बड़ाई आ जाए। চতুর্দিকে যদি ভক্তবৃন্দ প্রেমিক দলের ভিড়ের মধ্যেই থাকে, ওই ব্যক্তির মধ্যে আত্মম্ভরিত এবং অহংকার এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, आज एक खत आया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि বলেছেন, আজকে একটি চিঠি এসেছে, जिसमें लिखने वाले ने मुझे उल्लू और गाधा लिखा। হযরত থানবীর মতো ব্যক্তি বলেন, সেই চিঠিতে চিঠির লেখক আমাকে পেঁচা এবং গাধা লিখলো। कितने लोग मुझे हकीमुल उम्मत और मुजद्दिदुल मिल्लत लिखते हैं। কত মানুষ আমাকে हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत लिखे। अगर हमेशा सब यही लिखते रहे तो मेरे नफ्स में बड़ाई आ जाए। সবাই যদি এই লিখতে থাকে আমার মধ্যে অহংকার এসে যাবে। লিহাজা ये भी अल्लाह का करम है। এই ব্যক্তির এই লেখাটাও আল্লাহর কি करम कि बाज़े बंदू से कुनैन भेज देते हैं। তিক্ত ঔষধ তিনি আমাকে পান করান, जिससे उजुब ও কিবির का ম্যালেরিয়া উতর जाता है। কিবির এবং আত্মম্ভরিতা অহংকারের ম্যালেরিয়া ভালো হয়ে যায়। और उस কোনাইন से दौलत कौनाइन मिल जाती है। একটা ঔষধের নাম, সেই তিক্ত ঔষধ কোনাইন সেবনের মাধ্যমে দৌলতে কাউনাইন, উভয় জগতের দৌলত অর্জন হয়ে যায়। আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।